देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ଆଜି କୃଷକ ସରକାର ବୈଠକ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ତୋମାର ଆଶାବାଦୀ। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ତୋମାର କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କୃଷକ ଆଇନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାରା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ବୈଠକରେ ସରକାର କୃଷକ ଆଲୋଚନା ଅମୀମାଂସିତ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବା ନେଇ ସେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସିବିଏସ୍ଇର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2020 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ସିଲେବସ୍ରୁ ହିଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସିଲେବସ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। କାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଏକ ୱେବିନାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଜେଇଇ ଏବଂ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ କମ୍ କରାଯାଇଥିବା ସିଲେବସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ତା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଜଗିବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସାବାଡ଼ ହେବେ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଜଗିବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରାମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପ୍ରତି 4 ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଏହି କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ କ୍ୟାମେରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଚାଳକ ଓ ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହେବ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଯାନରେ ଜିପିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଭେହିକେଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିର ଲୋକେସନ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଟିକା ନେଇ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 580କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଶନିବାରଠାରୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟିକାକରଣ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 3.8 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଟିକା ନେବା ପରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 580 ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ହେଲେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଟିକା ନେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୋରାଦାବାଦରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମହିପାଲ ସିଂ ନାମକ 46 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୱାର୍ଡ ବୟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶନିବାର ହିଁ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ଟିକା ନେବାର କିଛି ସମୟରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲୋରୀରେ ଜଣେ 43 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା 21 ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ସତର୍କ କରାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସି। 19 ତାରିଖ ରାତି ଓ 20 ତାରିଖ ସକାଳେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ସେହିପରି 20 ତାରିଖ ରାତି ଓ 21 ତାରିଖ ସକାଳେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ନମ୍ବର 6 ଭାରତୀୟ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ହେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର 42ତମ ଉପମୁଖ୍ୟ। ସେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିବାରେ ସେ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ମୂଳତଃ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ। ସେ ଡେରାଡୁନର ଆର୍ଆଇଏମ୍ସିରୁ ସେନା ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏନ୍ଡିଏରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଏସ୍କେ ସାଇନିଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସାଇନି। ନମ୍ବର 7 ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି କଥା ପୁଲିସ ବୁଝୁ, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ନେଇ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଚାଷୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ବାବଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। କୋର୍ଟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ଏ ବୋବଡେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ହେବ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ତାହା ପୁଲିସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଏହା ପୁଲିସର କାମ। ଆମେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କ'ଣ ନିଜ କ୍ଷମତା କଥା ଜାଣିନି? କୋର୍ଟ କ୍ଷମତା ବାବଦରେ କହିବେ କି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ନମ୍ବର 8 ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସୁରଟ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି।
गुजरातर सुरट और अहमदाबाद सहर पर सोमवार ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅହମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ ପରିଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଓ ସୁରଟ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ ପରିଯୋଜନାର ଭୂମି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟର ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅହମଦାବାଦ ସୁରଟକୁ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆବାସ ଓ ସହରୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅହମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ଫେଜ୍ 1 କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 9, ରୁଷରୁ ଆହୁରି ମିଗ୍-29 ଏବଂ ସୁଖୋଇ ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ। ରୁଷରୁ ଆଉ 21ଟି ମିଗ୍-29 ଏବଂ 12ଟି ସୁଖୋଇ 30 MKI ଲଢୁଆ ବିମାନ ଖରିଦ କରିବାକୁ ଭାରତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନିକାରୀ ବିଭାଗକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ପଠାଯିବ ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମିଗ୍-29 ବିମାନ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଖରିଦ କରାଯିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ 59ଟି ମିଗ୍-29 ଲଢୁଆ ବିମାନ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବରୁ 272ଟି ସୁଖୋଇ 30 MKI ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ $15 ବିଲିୟନ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 10, ରାଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 134 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରୁ 134 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ଅନୁଗୁଳରୁ 5, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 9, ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ବୌଦ୍ଧରୁ କଟକରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ, ଯାଜପୁରରୁ 7, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 12, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 3, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 5, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 4, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 11, ପୁରୀରୁ 16, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 19, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 2 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 25 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କର, କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆପ୍, ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସେୟାର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହିଁ ନେବେ। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ବାଲାକୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି। ବାଲାକୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଘେରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କିଭଳି ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏହା ଚିଦାମ୍ବରମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନିଜସ୍ୱ ପକ୍ଷ ରଖିବା ଉପରେ ଚିଦାମ୍ବରମ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କଲା ଓଡ଼ିଶା। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା, ପାଇପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜରୁରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବାଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଛି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, ବାବୁଙ୍କୁ ତାଗିଦ, 31 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ନ ଦେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଅନଲାଇନରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆର୍ କଟକିଥାଲା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାର ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ 2020 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନଲାଇନ ମଡ୍ୟୁଲରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଫିସରମାନେ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ବିବରଣୀକୁ ସ୍କାନ କରି ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15,
निरंजन को आक्रमण पंचायत और ब्लॉक स्तर में आंदोलन करिब कांग्रेस। पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक को आक्रमण करिथिबा व्यक्ति मानक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करे न गले कांग्रेस राज्यर समस्त पंचायत ब्लॉक और जिला स्तर में आंदोलन करिब बोली चेतावनी देइछि। राज्य में दीर्घ 20 वर्ष धरी विपर्यस्त हो पड़िथिबा आईन श्रृंखला परिस्थिति पई बीजेडी सरकार को दायी करने सह दोषी को एनएसएस बड़े गिरफ निमंते कांग्रेस दाबी करिछि। नंबर 16 वाघा बॉर्डर में साधारणतंत्र दिवस रे हेबनी कौनसी समारोह। कोविड-19 महामारी जोगु चलित वर्ष साधारणतंत्र दिवस पालन अवसर में भारत पाक वाघा अटारी सीमार कौनसी मिलित परेड समारोह आयोजन हेब नाही। उल्लेखयोग्य प्रत्येक वर्ष साधारणतंत्र दिवस पालन अवसर में भारत पाक वाघा अटारी सीमार उभय देशर सेना पक्षरु मिलित परेड आयोजन होइथाए। उभय पार्श्वरु एहाको दर्शक माने देखि थांती। तेबे कोविड-19 प्रतिबंधक को दृष्टि रे रखी भारत निज कार्यसूची अनुसार पताका उत्तोलन अवतरण करिबो बोली सीमा सुरक्षा बड़र जड़े अधिकारी कहिसंती। जनसाधारण को सेठाकू जीवा पई अनुमति दियाजिबो नाही। नंबर 17 कोलकाता रे राजनैतिक ताती बीजेपी रैली रे पथरमाड़। कोलकाता पुणी राजनैतिक हिंसार खबर आसीछि। बीजेपी टीएमसी कर्मी मुहांमुही होइछंती एवं बीजेपी रैली रे पथरमाड़ होइछि। बीजेपी रो रोड शो बेले पथरमाड़ हेबा परे रास्ता उपरे उभय दलर कर्मी हंगामा करिछंती। दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष परिस्थिति सृष्टि हेबा सह स्थानीय अंचल में चाप उत्तेजना देखा देइछि। बीजेपी एवं टीएमसी रो कर्मकर्तांक मध्य जारी रहिछि राजनैतिक छकापंजा। काली साउथ कोलकाता रे तृणमूल कांग्रेस रु आसी बीजेपी रे सद्य मिसिथिबा शुभेन्दु अधिकारी एक रोड शो हेउथिला, जोथिरे केंद्रमंत्री देवश्री चौधरी राज्य बीजेपी मुख्य दिलीप घोष जोग देइथिले। आउ एतिकी बेले टीएमसी महिला मोर्चा पक्षरु कड़ा पताका देखा जाइथिला, जहा परे आरंभ होइथिला तुमुड़ कांड। नंबर 18 उत्कल विश्वविद्यालय रे उत्तेजना दुई छात्र गोष्ठी मुहांमुही। कैंपस खोलु खोलु उत्कल विश्वविद्यालय रे देखा देइछि छात्र उत्तेजना। गोपबंधु छात्रावास विभिन्न अव्यवस्था नहीं दुई छात्र गोष्ठी मुहांमुही होइछंती। सूचना अनुसार समस्यार समाधान नहीं विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष को एक छात्र गोष्ठी भेटिबाकू जाउथिबा बेले अन्य एक छात्र गोष्ठी आक्रमण करिथिबा अभियोग होइछि। यार प्रतिवाद करी छात्र गोष्ठी हॉस्टेल आगरे आंदोलन करिछंती। कैंटीन रे निम्नमानर खाद्य जोगौथिबा छात्र माने अभियोग करिछंती। अभियुक्तଙ୍କ विरोध रे कार्यानुष्ठान नेबा सह हॉस्टेल रे थिबा विभिन्न समस्या समाधान करिबाकू छात्र माने दाबी करिछंती। नंबर 19 नंदीग्राम निर्वाचन लड़िबे ममता बानर्जी। पश्चिमबंग में विधानसभा निर्वाचन राजनीति जोरसोर चली। पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बानर्जी सोमवार बड़ घोषणा करिसेंती। से एथर नंदीग्राम विधानसभा निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करिवे। ममता बानर्जी नंदीग्राम एक सभा को संबोधन करी कहिसेंती जे मु नंदीग्राम आसन प्रतिद्वंदिता करिबी। जदि संभव मु उभय भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन लड़िबी। एथर मध्य बंगड़े टीएमसी सरकार गठन हेबो एवं दल 200 रु अधिक सीट पाइबो बोली से कहिसेंती। सूचनायोग्य शुभेन्दु अधिकारी वर्तमान नंदीग्राम जड़े विधायक जी कि गत मासरे तृणमूल कांग्रेस इस्तीफा देइथिले। नंबर 20 मरुभूमि रे तुषारपात बाली रे बरफ चादर। सहारा मरुभूमि एवं सऊदी अरबर ताबुक मरुभूमि रे तुषारपात होइछि। फड़े बाली उपरे घन बरफ चादर आच्छादित होई पड़िछि। आफ्रिकार आइजेरिया स्थित सहारा मरुभूमि अंचलर एइन सेफ्रा सहरर राजरास्ता बरफरे ढांकी हो जाइछि। सऊदी अरबर मरुभूमि रे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा -2 डिग्री सेल्सियस रे पहुंची। एही दृश्य को देखिबा पई पर्यटक मानक भीड़ बढ़िबारे लागिछि। सहारार एइन सेफ्रा सहर समुद्र पतन ठारू 1000 मीटर उच्चरे रहिछि। यह चारिपटे आटलास पर्वत श्रेणी रहिछि। मरुभूमि रे तुषारपात जोगु 15,000 वर्ष परे पुणी एही अंचल गछलतारे परिपूर्ण हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। प्रतिवर्ष जनवरी रे एठारे तापमात्रा वर्षर अन्य समय तुलन में अपेक्षाकृत कम रही थाए। तेबे चलित वर्ष तापमात्रा गत 50 वर्ष मध्य सर्वनिम्न रहिथिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु कुआ जाइछि। नंबर 21 ब्रह्मपुर रे नकली पानी और मृदु पानीय। ब्रह्मपुर सहर में माड़माड़ नकली पानी और मृदु पानीय कारखाना रही। बाहर राज्य में तैयारी होउथिबा कही आईएसआई लोगो लगई लोकों को यह पानी और मृदु पानीय बिक्री कर जाउछि। संपूर्ण अस्वास्थ्यकर होइथिले मध्य साधारण लोक ताहा न जानी पी रोग डाकी आणुछंती। नकली पानी कारखाना बंद करबाकू ब्रह्मपुर उपखंड प्रशासन पक्षरु काली बड़ धरणर चढ़ऊ कर जाइछि। उपजिलापाल भी कीर्तिभासनक नेतृत्व में 4टी टीम काली सहर तथा उपखंड में 5टी स्थान में चढ़ऊ करी 5टी कारखाना को सील करिछंती। नंबर 22 बंद है हाइक मेसेंजर। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन डाटा प्राइवेसी नहीं सारा विश्व में तर्क वितर्क चली बेले एवं अन्यतम इंस्टांट मेसेजिंग आप हाइक मेसेंजर बंद होइछि। भारत में तैयारी होइथिबा एही आप बंद हेबा बेड़कू मोट यूजर 100 मिलियन थिले। एही आप्र प्रमुख फीचर थिला स्टिकरिंग और नीतिबाणी।
2012 रे ए आप लॉन्च होइथिला। आरंभरू ए आप को लोके आदृत करथिले, हेले व्हाट्सएप रो लोकप्रियता आगरे ए आप क्रमशः दुर्बल होई जाइथिला। जनवरी 6 रे ट्वीट करी हाइक रो सीईओ कविन भारती मित्तल आप बंद नहीं सूचना देइथिले। एबे जो मानकर हाइक आप रहिछि सेमाने व्हाट्सएप को तांकर डाटा शिफ्ट करि परिबे बोली कविन सूचना देइछंती। नंबर 23 राजनीतिक दलर नेतांक सह बैठक करी निलंबित हेले चाषी नेता। संयुक्त किसान मोर्चार कमिटी काली भारतीय किसान यूनियन सभापति गुरुनाम सिंह चांगुड़ी को निलंबित कर जाइछि। से रविवार दिल्ली रे जैन संसद करबा पई किछि राजनीतिक नेतांक सह आलोचना करिथिले। एथिपई तांको संयुक्त किसान मोर्चा कमिटी निलंबित कर जाइछि। गुरुनाम सिंह को 7 जणिया कमिटी आगे हाजर हेबाकू निर्देश दिया जाइछि। सेहिपरि आज चाषी यूनियन पक्षरु हेबाकू थिबा बैठक रे से मध्य शामिल होई परिबे नाही। नंबर 24 नीतीश सरकार बड़ घोषणा किन्नर पाइबे पुलिस चाकरी। बिहार सरकार बड़ घोषणा एणिकी पुलिस विभाग रे चाकरी पाइबे किन्नर। सिपाही पदवी रे सीधासड़क किन्नर को चाकरी मिलिबो बोली सूचना रही। तेबे राज्य रे वृद्धि पाउथुबा अपराध को नियंत्रण करने सरकार किछि एमिति निष्पत्ति नैथिबा जणा पड़िछि। केवल एतिकी नुहे पुलिस महानिरीक्षक स्तरीय पदाधिकारी पाखरे सिपाही नियुक्तिर क्षमता रहिबो बोली निष्पत्ति नैछंती नीतीश सरकार। केवल एतिकी नुहे बरं आगामी दिन में किन्नरंक पई पुलिस विभाग रे संरक्षण व्यवस्था भी रखाजिबो। प्रति 500 पुलिस पदवी मध्य जड़े किन्नर चाकरी पाइबे बोली जणा जाइछि। शिक्षागत योग्यता साधारण समान थिबा बेले शारीरिक योग्यता महिला प्रार्थी परि रहिबो बोली सूचना रही। नंबर 25 लगातार 4टी मैच हारिबा परे विजयर स्वाद चाखिला ओडिशा। काम देला कैप्टेन परिवर्तन। लगातार 4टी हारिबा परे विजय ट्रैक को फेरिछंती ओडिशा सीनियर क्रिकेट टीम। चलित सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट रो काली खेला जाइतिबा ग्रुप बी रो एक मैच रे ओडिशा 4 विकेट रे आसाम को परास्त करिछि। ए मैच रे आसाम प्रथमे बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर रे 5 विकेट हरई 148 रन करिथिला। जवाब रे ओडिशा 19 ओवर रे 6 विकेट हरई 154 रन करी विजयी होइछि। नंबर 26 भारत को विजय पाई 328 रन टार्गेट देला ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन रे भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य चतुर्थ तथा शेष टेस्ट मैच रे भारत को विजय पाई 328 रन टार्गेट देइछि ऑस्ट्रेलिया। द्वितीय इनिंग्स रे भारतीय बॉलर माने 294 रन रे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करथिले। या सहित टीम इंडिया ए टेस्ट मैच और सीरीज जितिबा पाई 328 रन लक्ष्य हासिल करिछि। या पूर्वरु भारतर प्रथम इनिंग्स 336 रन रे सीमित थिला। चतुर्थ दिन रे मोहम्मद सिराज चमत्कार बॉलिंग करी 5टी विकेट अख्तियार करथिले। टार्गेट को पिछा करिबा पाई द्वितीय इनिंग्स रे पड़िया को ओल्लैथिले भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित 4 रन करिथिया बेले वर्षा होइथिला। फଳରେ चतुर्थ दिनर खेल सारिबाकू पड़िथिला। नंबर 27 इतिहास रचिले सिराज भांगिले अनेक रेकर्ड। ब्रिस्बेन रो गाबा स्टेडियम रे भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य चलिथिबा शेष टेस्ट रो चतुर्थ दिन रे टीम इंडिया रो द्रुत बॉलर मोहम्मद सिराज इतिहास सृष्टि करथिले। डाण हाथी द्रुत बॉलर ऑस्ट्रेलिया विपक्ष द्वितीय इनिंग्स रे 73 रन पई 5 विकेट नैथिले। मोहम्मद सिराज प्रथम थर पई एक इनिंग्स रे 5 विकेट नैथिले एवं महान भारतीय द्रुत बॉलरंक रेकर्ड भांगिथिले। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया रे डेब्यू टेस्ट सीरीज रे मोहम्मद सिराज सर्वाधिक विकेट नैछंती। टेस्ट सीरीज रे मोहम्मद सिराज 13 विकेट नैछंती एवं एहा पूर्वरु ए रेकर्ड जबगल श्रीनाथंक नाम रे थिला। 1991-92 मसिया श्रीनाथ 10टी विकेट नैथिले। गाबारे सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन करिबारे मोहम्मद सिराज द्वितीय भारतीय द्रुत बॉलर अटंती। नंबर 28 आईपीएल नीलाम फेब्रुआरी 4 सुधा खेलाड़ी पंजीकरण। फेब्रुआरी 16 रे आईपीएल रो 2021 संस्करण लगी मिनी नीलाम अनुष्ठित हेबो। सबु फ्रांचाइजी क्यों खेलाड़ी को रखिबे तार तालिका देवार अंतिम तारीख होछि जनवरी 20। तेबे कोनसे आईपीएल दल सह चुक्ति करिनथिबा खेलाड़ी आईपीएल नीलाम लगी ऑनलाइन जरिया रे नाम पंजीकरण करने बीसीसीआई निर्देश देइछि। एथिपे फेब्रुआरी 4 शेष तारीख थिबा बेले डाकरे नाम पठेबा लगी शेष तारीख फेब्रुआरी 12 रखा जाइछि। तेबे समस्त खेलाड़ी निज राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जरिया रे आवेदन करबाकू हेबो। नंबर 29 मारिन जीतिले थाईलैंड ओपन ट्रॉफी। ओलंपिक विजयिनी कारोलिना मारिन थाईलैंड ओपन बैडमिंटन ट्रॉफी जीति नहीं। महिला एकक वर्ग फाइनल रे से शीर्ष मान्यता तथा 26 वर्ष वयस्क ताइवान प्रतिद्वंदी ताइजू यिंग को 21-9 21-16 रे परास्त कर देइथिले। सेहीपरि पुरुष एकक वर्ग फाइनल रे डेनमार्क रो विक्टर एक्सेलेंस 21-14 और 21-14 सीधासड़क गेम रे अष्टम मान्यता प्राप्त हांगकांग रो अंगुस लुंग को परास्त करी ट्रॉफी हासिल करि नैछंती। नंबर 30 7 विकेट रे जीतिला इंग्लैंड। इंग्लैंड और श्रीलंका मध्य चलिथिबा 2 टिकिया सीरीज रे प्रथम टेस्ट को 7 विकेट रे इंग्लैंड जीतिछि। फଳରେ इंग्लैंड सीरीज रे 1-0 रे अग्रणी रहिछि। सोमवार पंचम दिनर खेल रे बैरिस्टो और डानियल लॉरेंस सफल भागीदारी फଳରେ इंग्लैंड ए विजय हासिल करिछि। उभयଙ୍କ मध्य आसंता 22 तारिख रे द्वितीय टेस्ट खेलाजिबो। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।